На первый взгляд, новая школа напоминает скорее уютный дом. Учиться здесь будут 360 учеников. А учитывая, что в Новом Биное проживает всего около 500 человек, занятия будут проходить в одну смену. На открытие нового объекта прибыли сотни жителей со всего Гудермесского района. Церемония открытия началась с приветственных слов министра образования и науки республики Исмаила Байханова. لكن رمزان خماش درس خلون تغنى حق شكولة حق ماجية حق بير بيشو حقوش يكون أعمد عرس أربع مولين وخلقنا مخنا خدينا بيركتي خلق دالت إع بيركتي يول درس خل. Жители Нового Биноя с открытием новой школы поздравил и главный гость Рамзан Кадыров. Даниш кашерш досьер шуе мака индона детский сад юч докудон социальный объект ещё драдона цадер дон пурбанси дон хоюта мосудона үш мел достун беш хадохшту так социально окку вюдон хоюта дон беш дихнабу так тагана да моладона وين دلوش كي بديك بوابنا هو يطلع بيش بوشة مالش شو عملتي شكولي شو ديشرتي دون شكولي بالي بيش كيت وقي ولا أو أحيا كرتي دون أحيا كرتي الوقت الشادوي دون ده يا بيركتي يويل دون هشكول دون تولي نايو مصر دون ويش ملدش تقدندو هوكا دون بيري دون ديشر تعدل دون بيري ديشر دون خزدل بيرش دون قيد عسى دون يخديش دون سبعة دون نقو دون بلا متكش خلو قاعدون مولا ودوك يش دون مصر يرتاح تويل دون بلني سيج لك ديتكي ساد ديك شكول يرجع ديك ديك خيردو على الاستعداد راح يقدو وين حيخ فوشكر يش تكود دون ادمشك دون وين اكو يزوج اور دون دانا وين ملوك دون وين يعزا مشكله دون بيري دون بالبوش خش دوي درا دون حيخر خوي دون شاشقيتن boş dakika hay oldoş dakika don dünya doza doş dünya jaliyers diyor dostum fel doş du aş dona beri soutiden bir bu eldon dok diye şu don şu diye kadar don beri dona şkol ne znane şu taş dona gilksi olksi adetsi şaş don da mu khil giza dona besin üç kitap yaş tsedh yüz taraf düz duyu kani don san edisa duşu aş bir kitap khil don ya bir tiwe don darat bu mosumda. Одна из учениц прочитала стихотворение, посвященное памяти первого президента республики. خزنا غلق أحتونا جيتنا дикани грыла, каня дитина. Прочитали стихи и самые юные жители района, которые поблагодарили Рамзана Кадырова за то, что теперь у них есть мечеть, школа и детский сад. После чтения дуа последовала церемония открытия. Рамзан Кадыров посмотрел и условия, которые созданы в новом здании. Первым делом гости побывали в столовой. Есть в школе и спортзал, оборудованный в соответствии со всеми требованиями и необходимым инвентарем. Осмотрел глава республики учебные классы, оснащенные интерактивными досками. Всего здесь 15 учебных классов, за исключением кабинетов труда и административного корпуса. Педагогический коллектив и жители села изъявили желание, чтобы школа была названа в честь Ахмата Хаджи Кадырова. Учителя признаются, что с радостью приняли предложение работать здесь. Вначале, когда меня сюда позвали, честно волновалась, но когда сюда пришла, увидела, какие здесь условия, увидела, какой здесь коллектив, волнение полностью у меня исчезло. Через дорогу от школы находится новый детский сад, названный в честь Мусы Белимханова. Сегодня в Новом Биное отмечали и его открытие. Рамзан Кадыров, выступая перед собравшимися, отметил, что этот человек был одним из достойнейших сынов своего народа.
وان خواتر دون موسى دون بين دون بين حمدا وردون دالي أولي خدك ناوز ديك وشاور أعمد عجينية يعدون تحدي ملو يوشتون أحيوك شور موسى دون ويمثل إن خواتو دون ويش مقردوش ديك وانا هو دون دون سيد عمد تصرخ دون دون شفاء داول دون تصرخ ماجيك أعمد عجين دون تصرخ شكول آخر جي هر موسى تصرخ دون ديتكي سات دون ويشي دون ديك دوال دون يبرت من إشتا دون موسى تصرخ وشو دون وي هر دون بيري بيش دعيو الفدوي أكسون دونه وجاح يخر واشن دونه بيرشن أوجي يوش ديك دونه ديكم مثل دي لاس ديس دون بوسل دين ويد دام ولا دون بيرشن مسومي داخل وخدو بيامر سنة دين سمار ما دول يشدو بوسل دين أوران بيامر سنة وين ضحش بيحكم أولى شدونه وي عبود يشبو أوجي خل زام دونه بيامر سنة دين سمار دون قلداش أولى شدونه أوبل مش حدا عن ديلس ناقص يشوفوا بيو دانا هوش زلم ده بحكن شينها وي قام دان دوش هلك دي بمخ بوهوش دان تعزلم وأربعة أعمل عليه موسى اسم بولدان يحيى دان ونخش دان إذا نشكك وان داخل تغنى وي هالسيل داخل يفدان بلا بلا شون شنابو تغنى يكشبو تغنى وين قوش تغدانا ديل ده حكشلو أنه فوتبول مخدان. Кадир района прочитал дуа, после чего глава республики вместе с Мехти Мадаевым и Аминой Мудатовой разрезал красную ленту. Здание нового детского сада Рамзан Кадыров осмотрел вместе с малышами. Для них здесь есть игровые площадки и кабинеты детского творчества. فقط دوشش دان خرج عدالين سندان این اشدت که سالم دیک لو دالو دیک شین عامدش یوش گول یدا شغل علی دقتی شویش مینیستر فوردوش حکمش جنرال لویس وجیتلاش داخل تانه شو جوای دیک عمردش شاش دوش دلشون سو حاجه ورش ساو حاجه دیک عام دارشون الناس جو دوش نشود بیاد لرد لیزی دوش نش При выходе из здания Рамзан Кадыров остановился пообщаться с Магомед Салахом Ахаевым. Мальчик прочитал главе республики суру из священного Корана. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. ما شاء الله. يعني مالك تعبت ولا. Рамзан Кадыров также поблагодарил первого вице-премьера за качественное строительство объектов. Рассчитан детский сад на 140 мест. Этого достаточно, чтобы принять всех дошколят сельского поселения. После торжественного открытия детского сада ребята смогли оценить созданные для них условия в полной мере. Родители, в свою очередь, отметили, что ждали этого события с нетерпением. Открытие мечети, школы и детского сада в один день для местных жителей стало настоящим праздником. طبعا اسبوتوش بصاق خرسترويك بخ بشولا ديل رزق ويباتش رمزانا صندوق خبرنا وشنا هو بينو ويدن كوشت بينو كوشت هر خز ماجدك هر بيري بيش هر إشكولك يوا يترنا هر بيلخ شق بيترنا ديل رزق رمزان دام وسو شكولا ديك عدوش دو شكولا ديك دوش شق ولا حجروس دالموال.
Новобиноевскому сельскому поселению всего несколько лет. Это один из самых молодых населенных пунктов республики. В сентябре этого года здесь пройдет еще одно важное событие – референдум по включению Нового Биноя в состав Гудермесского района Чеченской республики. Аза Исаева, Адам Чекуев, Тамерлан Арсенкаев при поддержке пресс-службы главы правительства Чеченской республики. Новости.